हाय फ्रेंड्स 11:53 हेलानी आमे जतिन भाईर बर्थडे बोली आमे सब डेकोरेशन मेकोरेशन करिकी सब रेडी होके अच्छु 12टा बाजिले ताके डाकिया पे जीवा आउ देखिवा कौन होची आ केक फेक आनी सब रेडी करिक रखिछु आउ ए होची डेकोरेशन यार बर्थडे आमे सब रेडी करिक रखिछु आउ 12टा बेले ताको डाकिबा सी सुई 4 रूम रे ताको डाकिबा कौन हो देखा। फाइनाली 12टा बाजी जाइए एबे आमे ता रूम को जीवा ताको डाकिया पई चल 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 आस एथर एपारूम आस एपारूम बस एपारूम बस चलो माय गॉड कौन कहवा जी तुम बर्थडे केम लगला भाई आसनो केम लगला सरप्राइज ना सरप्राइज कर लगला कुआडे नुआ साट आछि जल्दी पिंधो ओ माय गॉड जल्दी जल्दी हबनी पूरा एम साइज फाइनली नुआ ड्रेस पिन सर ये होची से पिला जहार आज बर्थडे ये होची से पिला लाइट देला एबे केक को तोरा टोपीटा पिन टोपीटा टोपी पिन टोपी न पिन हवा के এই সাইড রে টিকে লাইট जो দেখা হচ্ছে এই সাইড উঠে এইটি कहेंगे ना এই সাইড রে লাইট चलेगा এটা কে 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 চাকুড়ে চাকুড়ে তোল দেখে আমার এটা কেকটা এই সাইড রে হয়ে যাইছি চলিও 10টা Happy birthday to you. Happy birthday. बैकग्राउंड तो जाओ ना लगी बता जी बड़ा बसी बड़ देखा जाओ ना एटा हो गेलो जे केक एटा काटी दो नाही के कोनटा वीडियो रास नहीं लगी बता जी आज लागियो मते লাগিব এই কভারটা বন্ধ করে দিও কপিরাইট আসছে को बता फिर फोटो लगे की बर्थडे सेलिब्रेट हो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू ज्योति हैप्पी बर्थडे
ହେଇଛି। Oh my God. ଆମ ରାଜୁ ଭାଇ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କେକ୍ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି, ମୋତେ କେକ୍ ଖୁଇ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏକଲା ଭୋକିଲା ଅଛି। ଏବେ ଯାଇକି ଲାଷ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇନଥିଲା ବୋଲି ଆଉଥରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେକ୍ ମୁଁ ଥରେ ଖାଇଲିନି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଇନଥିଲା। ହେଇନାକି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଥରେ କେକ୍ ଖାଅ, ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଦେଖ ସେଇପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ଆମେ କଳା କଳା ଦେଖା ହେଉଛି। ମୁଁ ସଫା ଛୁଆ। ହଁ ଏ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁନାହିଁ ବରାବର। ମୁଁ ମାନେ କେତେ ଗୁରା ଛୁଆଟା। ମୋର ଗୋଟେ କାନ ଖାଇଦେଲ ନା। ହଉ ବାର୍ଥଡେ ତ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଇଗଲା। କାଲିକି ପାର୍ଟି ହବ। ଖାଅ 10 ତାରିଖ 10 ତାରିଖ ପାର୍ଟି ଫାଟି କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ରଖିଦିଅ। ବାଏ ବାଏ ବାଏ। 10 ତାରିଖ ତା ବାର୍ଥଡେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମାରିଲା ଆଉ, ତାର କିଛି ହବନି। ହଉ ରହିଲେ।